Okay guys, papakita ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng FiveM Server ngayong 2021. Una kailangan nyo ng SAMP. Ito yung download. Then, bagong artifacts, download. Ito natin. Just create new folder. Ayan, new folder. Open. Create ulit ng bago. 3383. Tapos, open nyo to. Extract nyo dito. Select all. Then drag. Ayan. Pagka na-drag nyo na yan, hanapin nyo yung FX server, then run. Run nyo lang. Then pa nag-run, yes nyo lang. Yan. Link account. Then, hit nyo lang. Login muna tayo. Wait. Yeah, allow. Yan. Yan. Password. Dapat ano kayo lagi dun. Naka-connect. Tapos, welcome. Next nyo lang. Lucy server configured. Tapos itong popular update. Then Plume. Server data. Yan, pupunta siya dito. Sa tx data. Then dyan. Save. Then, yan, pindutin nyo lang. Double check nyo yung mga magiging script. Ayan. Then next. License key. Yan. Database. Yan, goods na yan. Run. Yan, wait nyo matapos. Makagawa kayo ng server sa ilang segundo lang pagka ganito yung ginawa nyo. Kompleto na lahat to. I-run nyo na yung server tapos papasok na lang kayo. Ganun kabilis. Then, lumabas na. Ito, nag-pop up. Ito na lahat yan. Kompleto na yan. Then, may database na rin siya. Automatic. Yan, kompleto na pati HUD. And, kung gusto nyo baguhin yan, baguhin nyo dyan. Then, wala nang babaguhin kaya save and run. Yan. Sa SAMP nyo dapat ano yan. Dapat meron kayong SAMP. Ito. Yan, ito. PlumeESX. Yan. Meron na kasi akong account PlumeESX kanina kaya meron na to. Kaya naging dalawa. Kaya mag-automatic na yan siya. Titignan nyo na lang kung anong database yung gamit nyo dyan. FE6CE4. Ito yan. Yung kanina ko itong 2786. Yan. Pwede na. Pwede na pumasok sa city.